Hello guys, good evening. Bale, may bilo tayo sa SM. Tapos may nakita tayong napakasarap na food trip. Ayan si ate. Ang pangalan mo te, Ate Bernadette ba? Maricel. Maricel pala. Ayan. Ang sarap. Nag-trending to eh. Ayan, mabilis lang siya maluto guys. Tapos merong tamis anghang. Sobrang daming sibuyas. Tamis lang, tapos may tamis asim lang. Ayan. Sobrang solid. Di magkakaano te? 55. Okay. May tigdo 12 lang, mura lang guys. Ayan, papaluto tayo guys. Try natin. Ayan guys, luto na ang ating pusit. Ayan, siyempre dito tayo sa asim anghang. Na-try natin guys. Wow, ate, di ba malulugi dito? Sobrang dami. Woo! Solid! Sarap! Sarap guys. Dahil na kayo dito guys.